देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराग वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कैजुअल हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा नौकरी के स्थायीकरण व तनख्वाह में बढ़ोतरी की मांग को लेकर कछाड़ के जिला उपायुक्त के जरिए स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को दिया गया स्मारक। 15 अगस्त को आयोजित टीम वन फाउंडेशन के उद्योग से अंकन कला व क्विज प्रतियोगिता का आयोजित हुआ पुरस्कार वितरण सभा। समाज सेवा की गतिविधियों को लेकर कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया खुशी। आने वाले 27 अगस्त सुबह से 4 सितंबर तक आयोजित होगी लॉकडाउन प्रक्रिया। सरकारी घोषणा में लगा मोहर। लोगों में देखी जा रही है काफी हद तक नाराजगी का दौर। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के मरागांग समवाय समिति में डीलर फैजुल रहमान पर घोटाले के लग रही है आरोप। क्षुब्ध लोगों ने खाद्य सरबराह विभाग के कार्यालय का किया घेराव। सत्ताईस अगस्त से लॉकडाउन प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए कछाड़ के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने आम जनता से किया अपील। सभी तरह के लोगों को सहयोग का किया मांग। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। स्वास्थ्य विभाग के कैजुअल हेल्थ वर्कर संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा नौकरी के स्थायीकरण तथा तनख्वाह में वृद्धि की मांग को लेकर कछाड़ के जिला उपायुक्त के जरिए स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। लंबे अरसे से संस्थान कार्यकर्तागण यह मांग करते आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कुछ अनजाने कारणवश उनकी मांगों को अनदेखी करती जा रही है। बहरहाल परेशानी के कगार में जी रहे कैजुअल हेल्थ वर्कर्स के कार्यकर्ताओं ने इस दिन चरम पत्र के जरिए कछाड़ के जिला उपायुक्त को प्रदान किया और स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा से अपनी मांगों की आपूर्ति का मांग रखा। संदर्भ में कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित खुलासा भी किए। सिविल हॉस्पिटल देखिए आज के अनेक दिन থেকে আমরা কাজ করতে আছি ডেইলি ওয়েজ হিসাবে। তো বিগত কয়েকদিন থেকে আমরা কোভিড যখন স্টার্ট হলো, কোভিডও দিন রাত গভর্নমেন্ট রেগুলার যেরকম স্টাফে কাজ করিয়ে যান আমরা সেমভাবে কাজ করিয়ে যান, সেমভাবে ওয়ার্ড গার্ল ওয়ার্ড বয় সব যারা আছে তারা কাজ করে যান। অনেক ছেলেমেয়েরা এখনও পর্যন্ত ওনারা কাজ করতে আছে। গভর্নমেন্ট হসপিটালে কাজ করা হয়েছে, এখনও পর্যন্ত গভর্নমেন্টের কোনো বিহিত ব্যবস্থা নিচ্ছে না তার ক্ষেত্রে। মাত্র সামান্য বেতনে 2200-3000 টাকা বেতনে তারা কাজ করছে, কাজ করিয়া আর এখনও পর্যন্ত করিয়া। আর বর্তমানে আমরা লগে কোভিড এই হসপিটালও কাজ করা অবস্থায় কোভিড হয়েছে, বর্তমানে আইসোলেশনও আছে। এরা যদি মারা যেত কোভিড হইয়া, আজকে কোভিডের সিচুয়েশন নিশ্চয় আপনারা দেখরা, তো যদি মারা যেত তাহলে তার পরিবারটা কি মানে পরিবারের কী হইতো আসছিল। গভর্নমেন্টটা কিন্তু কোনো মানে আর্থিক সাহায্য বা ফ্যাসিলিটি এই ধরনের কিছু পাইল না। মানে কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট থেকে সব হসপিটাল থেকে আইছি আমরা বিগত 14-15 বছর থেকে হসপিটাল কাজ করি আর ডে নাইট কাজ করি আর আজ পর্যন্ত আমরা এই যে সামান্য যেটা বেতন পাই বেতনে আমরা কোনো একটা কিছু না, ফ্যামিলি চলেন না। আর আমরা কিছু কয়েকজন আছি টার্গেট আছি ড্রাইভার হল, কয়েকজন আছে ফোরগেট আছি, বিভিন্ন মানে বিভিন্ন পোস্টে আমরা কাজ করি। আর আজকে আমরা আইসি ডিসি ম্যাডামের কাছে একটা মেমোরেন্ডাম দিতে আইছি, মেমোরেন্ডাম দিলাম আজকে। আর বিগত মার্চ মাসেও আমরা দিছি ডাইরেক্টর থেকে একটা অর্ডার আইছে, অর্ডারের মধ্যে আমরা জয়েন্ট ডাইরেক্টর একটা দিয়ে দিছি, মেমোরেন্ডাম দিয়ে দিছি। আর দেওয়ার আজ পর্যন্ত আমরা কোনো খবর না পাইয়া আজকে আমরা ডিসি ম্যাডামের কাছে আইছি, মেমোরেন্ডামটা দিয়ে মানে দেওয়ার লেগে আসলাম, আজকে দিয়ে দিলাম। আর সেখানেও করি আমার কর্তব্য শেষ করি। আচ্ছা, আপনারা কতদিন থেকে কাজ করেন? আমরা করি আর 2007 ইংরেজি থেকে কাজ করি। আর 2007 ইংরেজি আমরা কয়েকজন আছি ড্রাইভার আছি, আর কয়েকজন আছি ফোরগেট আছি ওয়ার্ড গার্ল ওয়ার্ড বয় এরা আছি। আর पिछले 15 अगस्त को निजी संस्थान टीम वन फाउंडेशन तथा पुलिस प्रशासन के सहयोग से 74वां स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर क्विज प्रतियोगिता व अंकन कला प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम 24 अगस्त को सिलचर के चार श्रमिक यूनियन के क्षेत्र में स्थित गोल्ड सिनेमा हॉल में आनुष्ठानिक तौर पर किया गया। इस कार्यक्रम में सावधान असम डीआईजी दिलीप कुमार दे, पुलिस सुपर भवन लाल मीना,
उप पुलिस अधीक्षक जगदीश दास तथा अजित भट्टाचार्य सहित संस्थान के दूसरे कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में संपन्न किया गया। संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा सभापति रोज गांधी चाय बागान के मैनेजर तथा समाज सेवा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्तित्व IB उपाध्याय की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। इस दिन खिताबजयी छात्र छात्रा तथा विजेताओं के बीच पुरस्कार भी वितरण किए गए। कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्राओं में खुशी की माहौल देखने को मिली। समाज के विभिन्न पहलुओं को सामने रख इस दिन कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। साथ ही संस्थान के सेवामूलक गतिविधियों का भी कई कार्यकर्ताओं ने सराहना किया। कार्यक्रम में संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ता मूलचंद जैन ने भी संस्थान द्वारा किए जा रहे सेवामूलक गतिविधियों का प्रशंसा करते हुए कहा कि कोविड-19 के रोकथाम के दौरान तथा लॉकडाउन के चलते जिस तरीके से संस्थान आम जनता की सेवा में जुटा हुआ है, इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों के उन्नयन में वे लोग पीछे नहीं हैं। आम जनता की सेवा के उद्देश्य को सामने रख संस्थान पिछले कई वर्षों से कार्य करता आ रहा है। लॉकडाउन के दौरान इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से उजागर किया गया। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सहयोग से कई परियोजनाओं को वास्तवायन किया गया, जो कि एक मिसाल है। इस संदर्भ में कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान भी किए और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के बाद विजेताओं के बीच खुशी की माहौल भी देखने को मिली। DIG साहब, SP साहब, एडिशनल SP साहब, और सेक्रेटरी एंड हमारे बड़े एक्टिव मेंबर्स टिमवन फाउंडेशन के, जिनकी वजह से आज तक हम लोग इतना प्रोग्राम कर पाए हैं। हम लोग का अभी सबसे बड़ा, देखिए हम लोग अभी 74 साल पूरा किया है भारत का इंडिपेंडेंस डे का, और हमारे लिए हमारा देश का हर नागरिक, हर जीव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी कोरोना पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे जो लोग बीमार हो जाते हैं, उनकी लाइफ बचाना यही हम लोग का अभी बहुत बड़ा मिशन है। मैं मीडिया के मार्फत जितनी भी जनता सुन रही है, सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोगों को कोरोना इन्फेक्शन हुआ है, ये लोग हमारे साथ जुड़े, हम इनका प्लाज्मा लेंगे और जो लोग को ज़रूरत है, जिनकी जान बचाने के लिए, इन लोग को डोनेट किया जाएगा। इस साथ में असम पुलिस हमारे साथ में है और बाकी लोग जितने भी अदर देन पुलिस जो इन्फेक्टेड हुए हैं, 28 दिन के बाद अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। डॉक्टर लोग उसका प्लाज्मा निकाल के जो नीडी पेशेंट है, जिनकी जान बचानी है, उसकी वो जान बचाई जा सकती है। इस पीरियड में जब लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे लोग अनअवेयर थे, तो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोग ने बहुत सारे लोगों को कुक फूड भी दिया है, किट्स भी दिया है, लेकिन वो पीरियड अभी ओवर हो गया है। अभी हम लोग के लिए बड़ी चैलेंज है, वो ये है कि जितने टर्मिनली इल है, जिनको हम नॉर्मल ऑक्सीजन से या वेंटिलेटर से बचा नहीं सकते, इन लोग को प्लाज्मा दे के बचा सकते हैं। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ जुड़े। हम लोग का इस प्रोग्राम में क्विज, आर्ट एंड क्विज कंपटीशन में हमारी को स्पॉन्सरशिप में असम पुलिस कछार डिवीज़न आई। इसके लिए मैं DIG साहब और SP साहब का और एडिशनल SP साहब का धन्यवाद करता हूं। और फ्यूचर में भी टिमवन फाउंडेशन मानवता के लिए जहां जहां भी जो कुछ करना पड़ेगा, हम लोग कर सकेंगे। आप लोग का सबका सहयोग से करते रहेंगे। धन्यवाद। Extremely proud. The reason is like that, why we feel proud, because we are having all the real warriors of Corona. 365 days, whether it is Corona or not Corona, they are the real heroes who are taking all the pain to make us safe, to make us feel comfortable. So I don't think that when such big names are around you, we have many things to say. But yes, I do want to extend my heartfelt gratitude to all the distribution members who helped us, our DIG sir, our SP sir, our additional sir, and Mulchan Bedji and our teammates who are rolling all the stones and making it possible. We are trying to reach to the last person who is standing out there in the line, and we are trying to make a 1% change if possible in his life. So this was really a pleasure, and we are in a continuous process where we are trying to add value to society. So 27 अगस्त सुबह से 4 सितंबर तक
लॉकडाउन प्रक्रिया को लेकर विभिन्न संगठन कार्यकर्ताओं ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया है। सिलचर की खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे कई वामपंथी संगठन तथा निजी संस्थान के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन, राज्य व केंद्र सरकार के सिद्धांत के चलते गहरा नाराजगी व्यक्त किया। उनका कहना था कि लॉकडाउन के चलते समाजसेवी लोग और भी परेशानी के कगार पर पहुंच जाएंगे। हालांकि जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग इस संदर्भ में कई अधिनियम तो जारी किया है, लेकिन परेशानी के कगार में लोगों को जीना पड़ रहा है। जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर तथा परेशानियों के कई गतिविधियों को लेकर इस दिन कई संस्थान कार्यकर्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किए और लॉकडाउन के इस सिद्धांत को गलत ठहराया। করছেন আমরা কোনোভাবেই সেটা মেনে নিতে পারছি না। কারণ বিশেষ করে আপনি যে কোনো মানুষকে বলুন না কেন, এমনকি রিক্সাওয়ালা থেকে ঠিক হলে ঠেলাওয়ালা সবাই বলছে, সবাই কেঁদে ফেলেছে যে এতদিন লকডাউন আমরা না খেয়ে মরে যাব। কিন্তু ডিসি মহোদয়া লিখলেন যে বিশিষ্ট মহলের মানে অভিযোগের ভিত্তিতে নাকি উনি করেছে। সেই বিশিষ্ট মহল কারা সেটা আমরা জানি না, সেখানে আমরা জানতেও চাই। কিন্তু আমরা এটাই বলবো ডিসি মহোদয়াকে যে আপনি এই বিষয়টাকে নিয়ে আবার চিন্তাভাবনা করুন এবং সমস্ত রাজনৈতিক দল এখানে যারা আছেন, কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম, এসিসিআই, সবাইকে বলবো আপনারা এগিয়ে আসুন। আর বিশেষ করে এই বরাক উপত্যকা বা কাছাড় ডিস্ট্রিক্টে যেখানে বিজেপিদের সবচেয়ে বড় দল বা সংগঠন আছে, তারা মহোদয়ের সঙ্গে জেলা মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলে যেভাবে হোক এই লকডাউন তুলে নিন, তা না হলে কিন্তু আমাদের বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে হবে। এই কথা বলেই আমি আমার শেষ করছি। এবং আমরা জানি যে মেডিকেল কলেজের কি অবস্থা আছে, তো সেই বিষয়টা এসে আমাদের সঙ্গে কথা বললেই তো পারে। আমরা আছি তো, আমরা প্রত্যেকে সাহায্য করবো। বিভিন্ন ক্লাব আছে, বিভিন্ন এনজিওরা লকডাউন পিরিয়ডে প্রচুর পরিশ্রম করেছে, প্রচুর সাহায্য করেছে, আমরা করবো। তা আমাদের সঙ্গে কথা বলুক না। এই বিশিষ্ট মহল কারা আমরা জানি, একটা আন্দাজ করতে পারি যে কাদের মানে নির্দেশ উনি করছেন, কিন্তু সেটা কিন্তু হতে দেওয়া যায় না। তাহলে কিন্তু ওনার যে চেয়ারটা আছে, ওনার চেয়ারের অসম্মান করা হবে। তাই ওনার কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ, উনি যেন এই লকডাউনটা তুলে দেন। গতকাল জেলা উপায়ুক্ত মহোদয়া লকডাউন ঘোষণা করেছেন। আমরা সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে এখানে জমায়েত হয়েছি এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানানোর জন্য। কারণ লকডাউন এখন যে পর্যায়ে ছড়িয়ে গেছে, সেই জায়গা থেকে কোনো আশ্বাসবাণী সরকারের পক্ষ থেকে দেননি যে 9 দিন লকডাউন করার পর আমাদের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে। যদি নাই পাল্টে যায় তাহলে এই লকডাউন কেন এবং কাদের সাথে? লকডাউনের ফলে এবং যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বর্তমানে প্রতিদিন দ্রব্যমূল্য যে আকাশ ছোঁয়া জায়গা যাচ্ছে, সাধারণ মানুষ আশা করে আছেন আমাদের সরকার, মাননীয় সরকার সেই দ্রব্যমূল্যকে হ্রাস করবেন। কিন্তু তার পরিবর্তে আরেকটি লকডাউন চাপিয়ে দিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মহল সহ যারা শ্রমিক, যারা খেটে খাওয়া মানুষ, তাদের সবার উপরে যে অশনি সংকেত নিয়ে এসছেন সরকার, আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। কারণ লকডাউন দিয়ে কোভিড আটকানো যাবে না, যায়নি, এখন পর্যন্ত কোনো বিশেষজ্ঞ কথাটা বলেননি। তাই হঠাৎ করে এই লকডাউন কেন, সেটা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেননি। আজকে বিভিন্ন জায়গাতে দেখবেন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা বরাক উপত্যকায় প্রায় ভেঙে পড়েছে। সেই জায়গাটুকুকে আমরা সরকারের কাছে তীব্রভাবে দাবি জানাচ্ছি, সেটাকে সক্রিয়ভাবে গড়ে তোলার জন্য বেসরকারি হাসপাতাল যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে সরকার অধিগ্রহণ করুক এবং সেই অধিগ্রহণ করে সেখানে কোভিড রোগীদের পাশাপাশি অন্যান্য যেসব রোগে আক্রান্ত রোগীরা রয়েছেন তাদের পাশে এসে মানবিক জায়গা থেকে সরকার তাদের পাশে দাঁড়াক, তাদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করুক। স্বাস্থ্যকর্মী সহ কোভিড যারা ওয়ার্কাররা রয়েছেন তাদের সুযোগ সুবিধা সহ তাদের সম্পূর্ণ বেতন প্রদান সরকার করুক। যারা স্থানীয় মজুররা রয়েছেন তাদের প্রতি সরকার সহানুভূতি হোক। এই বিষয়গুলো এখন সাংঘাতিক রকমের প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ মানুষ সেই বিষয়গুলো বুঝতে পারছেন এবং সেই বিষয়গুলোকে থামাচাপা দেওয়ার জন্যই আমাদের মনে হয়েছে মানুষকে গৃহবন্দী করে রাখার একটা কৌশল সরকার নিয়েছে, যেটাকে আমরা সাংঘাতিকভাবে তীব্রভাবে নিন্দা জানাচ্ছি সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে। কারণ সাধারণ মানুষ কোনোভাবেই চাইছেন না, আপনারা যারা সংবাদ মহলের বন্ধুরা রয়েছেন, সংবাদ সৈনিকরা রয়েছেন, আপনারাও খবর নিলেই দেখতে পাবেন যে কোনো 10 জন মানুষের সাথে কথা বললে 8 জন মানুষ বলবেন যে এই লকডাউন আমরা কেন হচ্ছে, কী জন্য হচ্ছে আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না, এটা আমাদের পেটে লাথি করছে। তাই তীব্রভাবে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি, তীব্রভাবে আমরা বিরোধিতা করছি এবং সরকারকে অনুরোধ সহ দাবি জানাচ্ছি সরকারের কাছে যে এই লকডাউন অবিলম্বে প্রত্যাহার করুন। কারণ এই লকডাউন মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী, মানুষের স্বার্থের এগেইনস্টে এই করা। ধন্যবাদ।
लखीमपुर विधानसभा केंद्र के मरागांग समवाय समिति के डीलर फैजुल रहमान पर पिछले कई वर्षों से घोटाले किए जाने का आरोप लगाया जा रहा था। सूत्र के अनुसार एक बार जहां सरकार की ओर से इस क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान 8 बार सरकारी तौर पर राशन मुहैया करवाया गया, तो इसी दौरान केवल 5 बार इस क्षेत्र में फैजुल रहमान ने आम जनता तथा हिताधिकारियों के बीच राशन वितरण किया, बाकी राशन हड़प कर गए। मुद्दे को लेकर लगातार लिखित तौर पर कछार के जिला उपायुक्त तथा सरबराह विभाग के इंस्पेक्टर को जानकारी दिया गया, लेकिन कुछ अनजाने कारणवश ना ही जिला प्रशासन और ना ही खाद्य सरबराह विभाग के कार्यकर्ताओं ने कोई अहम कदम उठाया। न्यायिक इंसाफ के मांग का गुहार लगाते हुए लखीमपुर क्षेत्र में ग्राहकों ने महकुमाधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। घेराव के दौरान इस संदर्भ में कई मांग रखे गए। कुल 289 ग्राहक इस समवाय समिति के साथ जुड़े हुए हैं। जल्द से जल्द इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई की जाने के लिए एक स्मारक भी प्रदान किया गया। इस मुद्दे को लेकर प्रभावित लोगों ने पत्रकारों के समक्ष अपने मतों का बखान भी किए। আমরা চাউল পাইছে না। আমরা লকডাউনের সময় 3টা মানে এলট মারিয়া খাইছে ফাকিরা মানে এই চাউল পাইছে না কইয়া এখন এর জোর সারে করছে রিকোয়েস্ট করছে এইটা লাগে জনসাধারণ সব আই গেছে বুঝছেন। তো এটা তো আগেও আপনারা একবার জানাইছিলেন, কিছু হইছে না? কোনো কিছু অ্যাকশন হইছে না। আচ্ছা, কোনো অ্যাকশন হইছে না। এই অ্যাকশন হইব কইয়া 1 মাস সময় লইছে, এখন পর্যন্ত কোনো অ্যাকশন হইছে না। ইলা সাপ্লাই ইন্সপেক্টর এরপরে এসও স্যার এখন কোনো অ্যাকশন লইছে না। এইটার লাগি আমরা সবাই আইয়া সারের কাছে আমরা রিকোয়েস্ট করছে আমরা চাউল পাইপটা দেও। হ্যাঁ, এখন মদরি চালির মধ্যে টেক করছে এইখানে আমরা সব মিলিয়া 1 মাস হোক 2 মাস হোক 3 মাস হোক খাইব। এরপরে ফাইসলা হওয়ার পরে এইটা যার যার ইচ্ছা। হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত কোনো কিছু ফাইসলা হয়েছে না, এখন পর্যন্ত কোনো কিছু ডিসিশন দিছে না। এইটার লাগি আমরা প্রতিবাদ করছি। এখন মনে করেন আপনারা 3 মাসের চাউল 3 বারের চাউল আপনারা পাইছেন না? না পাইছেন না। এখন অন্য ডিলারের লগে এটা ট্যাগ করিয়া দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, এখন যদি তারা সাসপেনশন করিয়া অন্য ডিলারের লগে ট্যাগ করে দিলে যে আপনারা 3 মাসের চাউল দিয়ে আপনারা পাইতেন না, এটা নিয়ে আপনার কি বক্তব্য? না না, এটা পাইতে লাগবো তো। এটা লকডাউনের সময় যে এখন গভর্নমেন্টে দিচ্ছে কেন পাইতো না, এটা আমরা পাইতেও লাগবো। যদি পাই না আমরা উপর লেভেলে যাইব, আসামে যাইব, আসামের চিফ মিনিস্টার যাইব, দিল্লিতে যাইব, প্রাইম মিনিস্টার দিছে। এইটা মানে কোনো মানুষে মারতে পারবো না। এইটা আমরা সংবাদ করছে করব আন্দোলন। তো এটা আপনার 3 মাসের চাউল পাইছেন না, এটা কেমনে বুঝলা, কেমনে ধরা পড়ছে? হ্যাঁ, কেমনে ধরা পড়ছে? 4 মাসের মধ্যে 8টা এলট হয়। 8টা এলট হয়। 1 মাসের 2টা 4 মাসের মধ্যে 8টাতে আমরা 5টা পাই গেছে, এখন 3টে বাকি আছে। তারা জিজ্ঞাসা করার সময় এখন এই না, এখন যে লুকাইয়া কাতের মধ্যে 8 বার ইস্যু করছে। খালি জনসাধারণের পাইছে, কনজিউমারে পাইছে খালি 5 বার পাইছে। আর কার্ডে ইস্যু আছে 8 বার। হ্যাঁ, কার্ডে কয়বার ইস্যু? কাদের মধ্যে ইস্যু আছে লুকাইয়া মানে কয়েকটা কাদের মধ্যে আছে ইস্যু। 27 अगस्त सुबह से 4 सितंबर तक लॉकडाउन प्रक्रिया को सफल बनाए जाने के लिए कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जली ने हर समुदाय के लोगों से अपील किया है। कोरोना वायरस के रोकथाम तथा इस क्षेत्र में पाबंदी डाले जाने के उद्देश्य के सामने रख इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। राज्य व केंद्र सरकार के सिद्धांत के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इस संदर्भ में लोगों के बीच कोरोना का फैलाव और न हो पाए, इसलिए यह कदम उठाया गया है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर लोगों में काफी नाराजगी का माहौल तो है, लेकिन इस जंजीर को तोड़े जाने के प्रयास में यह कार्रवाई बहुत जरूरी था। संदर्भ में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान बराक वार्ता को जानकारी देते हुए कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने विस्तारित तौर पर मुद्दे पर खुलासा भी किए। लॉकडाउन को लेकर लोगों में जहां नाराजगी का माहौल है, तो वहीं कई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मरीजों की संख्या वृद्धि होने पर कुछ लोग इसे सही भी ठहरा रहे हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो प्रिवेंटिव गाइडलाइंस दिए हैं उसको ठीक से पालन करें। हमें एहसास है कि ये लोगों को इनकन्वीनियंस देगा, दिक्कत देते हैं, बट सिम्टोमेटिक केसेस काफ़ी बड़े हैं डिस्ट्रिक्ट में। पहले असिम्टोमेटिक केसेस थे तो क्वारंटीन सेंटर में रुकते थे तो प्रॉब्लम नहीं होता, बट सिम्टोमेटिक केसेस बढ़ गए हैं तो प्रिकॉशन और भी लेने का टाइम आ गया है, थोड़ा भीड़ भाड़ से अवॉइड करने का टाइम आ गया है। तो इसलिए ये डिसीजन हमको लेना पड़ा, बहुत सोच समझ के, बहुत मंथन करके हमने ये डिसीजन लिया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पालन कीजिएगा द ओल्ड प्रिकॉशंस की, हाथ धोते रहिएगा, मास्क पहन के रहिएगा और जब तक बाहर की ज़रूरत नहीं है मत जाइएगा, साफ सुथरा घर रखिएगा और अच्छा सा हेल्दी खाना खाइएगा। कितने दिन? 9 दिन है ना जी।
27 तारीख 9 दिन है, जिसमें एनीवे सैटरडे संडे ऑलरेडी लॉकडाउन था, तो टेक्निकली 7 दिन हो जाता है। 27 से 4 तक स्पेशली मैं जेई और एनईईटी के स्टूडेंट्स को बोलना चाहती हूँ, आपके एग्जाम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस आपका एडमिट कार्ड दिखाते रहिएगा, आपको फ्री जाने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि अर्बन एरिया और विलेज एरिया में सेम रहेगा कि वो मतलब स्ट्रिक्टली जी सभी बंद रहेगा अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट पूरे मैंने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की मतलब सिक्योरिटी का पूरा ये स्ट्रिक्ट रहेगा। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो प्रिवेंटिव गाइडलाइंस दिए हैं उसको ठीक से पालन करें। हमें एहसास है कि ये लोगों को इनकन्वीनियंस देगा, दिक्कत देते हैं, बट सिम्टोमेटिक केसेस काफ़ी बड़े हैं डिस्ट्रिक्ट में। पहले असिम्टोमेटिक केसेस थे तो क्वारंटीन सेंटर में रुकते थे तो प्रॉब्लम नहीं होता, बट सिम्टोमेटिक केसेस बढ़ गए हैं, तो प्रिकॉशन और भी लेने का टाइम आ गया है, थोड़ा भीड़ भाड़ से अवॉइड करने का टाइम आ गया है। तो इसलिए ये डिसीजन हमको लेना पड़ा, बहुत सोच समझ के, बहुत मंथन करके हमने ये डिसीजन लिया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पालन कीजिएगा द ओल्ड प्रिकॉशंस की, हाथ वाथ धोते रहिएगा, मास्क पहन के जाइएगा, और जब तक बाहर की ज़रूरत नहीं है मत जाइएगा, साफ़ सुथरा घर रखिएगा और अच्छा सा हेल्दी खाना खाइए। कितने दिन? जी 27 तारीख 9 दिन है, जिसमें एनीवे सैटरडे संडे ऑलरेडी लॉकडाउन था, तो टेक्निकली 7 दिन हो जाता है। 27 से 4 तक स्पेशली मैं जेई और एनईईटी के स्टूडेंट्स को बोलना चाहती हूँ, आपके एग्ज़ाम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस आपका एडमिट कार्ड दिखाते रहिएगा, आपको फ्री जाने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि अर्बन एरिया हो मतलब स्ट्रिक्टली जी सभी बंद रहेगा अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट भी रहेगा। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा विराम। Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badar. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. समाचारों के अगले चरण में करीमगंज जिले में कोविड-19 की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग अहम कदम उठा रहा है, लेकिन कई क्षेत्रों में गंदगीपूर्ण वातावरण, चिकित्सकों की लापरवाही के चलते लोग परेशान हैं। कुछ क्षेत्रों में पीपी किट लगाकर चिकित्सक इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन लोग परेशानी के कगार पर ही जी रहे हैं। विभिन्न क्षेत्र में जहां सरकारी सहयोगिता प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो कई क्षेत्रों में लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। करीमगंज जिले में कोविड-19 की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग तथा प्रशासन की गतिविधियों पर कई सवालिया निशान इन दिनों लग रहा है। साला भारत छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं को दुख से कछार जिले के कछार कॉलेज महाविद्यालय के सामने हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर कार्यकर्ता तथा छात्र छात्राओं ने विक्षोभ कार्यसूची पालन किया। जल्द से जल्द रिक्त पदों की आपूर्ति तथा छात्र छात्राओं की आसन संख्या बढ़ोतरी किए जाने की मांग पर यह कार्यक्रम पालन किया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से साला भारत छात्र संगठन के कार्यकर्ता कई दफा मांगों को लेकर धरना कार्यसूची तो कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में कॉलेज कर्तृपक्ष तथा शिक्षा विभाग कोई अहम कदम नहीं उठा रहा है। मुद्दे को लेकर संगठन के संपादक शाहरुल मजुमदार ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। আমরা
সারা ভারত ছাত্র অ্যাসোসিয়েশন কাছাড় জেলা কমিটি ছাত্ররা ভর্তির স্বার্থে কয়েকদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আজ আমাদের তৃতীয় পর্যায়ের আন্দোলন। আমাদের এই আন্দোলন হচ্ছে অনশন ধর্মঘট। ছাত্রছাত্রীরা সকাল থেকে যারা আবেদনকারী তারা না খেয়ে এসে বসেছেন, বিকাল অবধি থাকবেন সেখানে না খেয়ে। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় 25% সিট বাড়িয়েছেন, কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষ তা মানতে রাজি হননি, উল্টা বিপরীত আচরণ করছেন। উনি বলছেন যে উচ্চশিক্ষা সবার জন্য প্রাপ্য নয়, যারা ভালো নম্বর পেয়েছে তাদেরকে ভর্তি করতে হবে। কিন্তু দেখা যায় যে অনেক ভালো নম্বর পেয়েছে তারা কলেজে অ্যাডমিশন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সুতরাং কলেজে একটা দুর্নীতিও আছে, সেই দুর্নীতিরও প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। এবং শিক্ষামন্ত্রীর যে সিদ্ধান্তকে বুড়ি আঙ্গুল দেখিয়েছেন কলেজ শিক্ষক, সুতরাং উনার পদত্যাগের দাবি আমরা করছি। নাইলে আমাদের আন্দোলন বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে উঠবে এবং অতি শীঘ্রই কলেজে 25% সিট বাড়াতে হবে, সমস্ত ছাত্রদের ভর্তি করতে হবে। মিনিমাম যতটুকু মার্ক তারা নিতে পারে 25% সিট বাড়ানোর পরে অতটুকু পর্যন্ত ছাত্রদের ভর্তি করতে হবে। সিলেকশন লিস্টে যারা ছিল, যারা অ্যাডমিশন নিতে পারেনি কোভিড-19-এর কারণে, তাদেরও ভর্তি করতে হবে অতি শীঘ্রই। না হলে আমাদের আন্দোলন আগামীতে বৃহত্তর आंदोलन रूप নেবে। আমরা सोनाई विधानसभा केंद्र के सोनावाड़ी के अथवा दक्षिण सैदपुर गांव पंचायत क्षेत्र के लगभग 15,000 लोग इस क्षेत्र में बेहाल सड़क के चलते परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। सिलडुबी बाजार से नवाराजपुर तक राजमार्ग के बेहाल हालत के चलते लोगों को यातायात के क्षेत्र में बेहद परेशानी हो रही है। इस क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र के लोगों ने धान के पेड़ लगाकर नाराजगी व्यक्त किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए इलाके के कई वरिष्ठ व्यक्तियों ने अपने मतों का बखान किया। गौरतलब है कि साहबुद्दीन लश्कर, डॉक्टर एम शांति कुमार सिंह और दूसरे कार्यकर्ताओं ने इस क्षेत्र में सड़क संस्कार का मांग रखते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई को अंजाम दिए जाने का मांग भी रखा। এই রাস্তা আমাদের চাই এবং অতি সত্বর আমাদের প্রশাসনের কাছে আমাদের দাবি, এই রাস্তা অতি সত্বর মানুষের চলাফেরার উপযোগী করে দিতে হবে। নইলে আমরা আজকে আমাদের জনগণরা কমিটি গঠন করেছি, আমরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবো। রাস্তার জন্য অনেক যুবকরা আছে, তারা জান দিতে রাজি আছি। যে রাস্তা চলাফেরা করতে পারে না, যে রাস্তা দিয়ে রুগীরা যেতে পারে না, এমনি ঘরে মরে যাব, এর থেকে রাস্তার জন্য প্রাণ দিতে ওরা রাজি আছে। আপনারা রাস্তা চাই, রাস্তা চাই। ভারত স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু আমাদের এই অঞ্চলের মানুষ আমরা স্বাধীন আমরা জানি খাদ্য, বাসস্থান, রাস্তা এবং পানীয় জল আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে, কিন্তু আমাদের এখানে কোনো পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। আপনারা কি পানি খান? কোনো পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। এবং এই যে রাস্তা, এই রাস্তার অবস্থা দেখে আমরা লজ্জাবোধ করি। এইখানে বাহিরের মানুষ এসে বলে এই অঞ্চলে কোনো শিক্ষিত লোক নাই নাকি? আমাদের যে ফ্র্যাঞ্চাইজি ভোটাধিকারকে কাজে লাগিয়ে আপনারা অনেক বড় বড় লোক হয়েছেন, আমাদেরকে বোকা বানিয়েছেন অনেকদিন, কিন্তু এবার আপনারা আমাদেরকে বোকা বানাতে পারবেন না। আমরা রাজি আছি, আমরা একত্র হয়েছি, আমরা কমিটি। पिछले कुछ सालों से बरजात्रापुर से क्षेत्रीय यातायातकारी राजमार्ग बेहाल होने पर बोड़खला इलाके के लोगों के बीच नाराजगी का माहौल देखने को मिला था। इसी दौरान नए तौर पे सड़क के संस्कार कार्य के हेतु आर्थिक अनुमोदन मिलने पर इन दिनों सड़क के निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इस क्षेत्र में सड़क निर्माण के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया था। तो वारदात की जानकारी लेने के लिए बोड़खला के विधायक किशोरनाथ खुद घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। ब्लॉक बिठाकर बनाए जा रहे इस राजमार्ग के सही निर्माण कार्य का इस दिन विधायक किशोरनाथ ने परिदर्शन किया और कड़ी कार्रवाई के जरिए सुचारू रूप से एक मजबूत सड़क बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से अपील किया। मुद्दे को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने काफी हद तक नाराजगी देखने को मिली और इस संदर्भ में विधायक किशोरनाथ से जल्द सड़क संस्कार के चलते कड़ी कार्रवाई किए जाने का मांग भी रखा गया।
असम राज्य के बोरपटा बिलासीपाड़ा क्षेत्र में एक सड़क हादसे में कई लोग घायल हो चुके हैं। सूत्रों के अनुसार बीटीएडी के बाक्सा जिले के मुसलपुर इलाके में इलाज के लिए घायलों को भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार कोच बिहार से पश्चिम बंग की ओर जा रहे AS01 EF 9424 नंबर के मारुति गाड़ी के साथ एक AS17 A 1552 नंबर के बाइक के आमने सामने टक्कर होने पर गाड़ी पर सवार सभी लोग बुरी तरह प्रभावित हो गए, हादसे का शिकार हुए। घायल लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल भेजा गया। हालांकि बाइक चालक को भी बेहद चोट पहुंची और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस वारदात को लेकर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस हादसे में हाजी आजिजुल हक लश्कर तथा मोहम्मद अली नाम के 2 व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए हैं। मैं चलाई आছিলোঁ সন্মুখৰ পৰা ট্ৰাক এখন আহি আছিলে ট্ৰাকখনে বেছি ৰাস্তা কভাৰ কৰি আহিছিলে মই ছাইডলৈ লৈ আহিছিলোঁ লৈ আহোঁতে ৰাস্তাটো আৰু ছাইডৰ মানে যিটো পাক্কা আৰু তলত মাটিৰ গেপছটো বেছি আছিল তলত নামি আছিল তেনেতে মই ৰাইট টাৰ্ণ ল'লোঁ যাতে গাড়ীখন জাম্প মাৰি গ'ল গতিকে বাইক লৈ আছিলে আহি আছে হ্যাঁ আৰু আপুনি পিছে আছে মই পিছে নহয় মই এই সাইডৰ অপজিট সাইডৰ পৰা গৈ আছিলোঁ ঘৰতে আপোনাৰ লাগি গ'ল কি হ'ল বাইকৰ লগত লাগি গ'ল হ্যাঁ তাৰপিছত পিছে ট্ৰাকখনৰ পিছে এখন বাইক আহি আছিলে বাইকখনৰ লগত লাগিলে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ ঘৰ মুছলপুৰ মোৰ দেউতাক মই কোচবিহাৰত হস্পিটেলত নিব আহিছিলোঁ কোচবিহাৰ যাই আছে হা আপুনি কোচবিহাৰ যাই আছিলে কোচবিহাৰ গৈ আছিলোঁ ইহঁতে এইফালৰ পৰা আহি আছিলে সেইফালৰ পৰা আহিছিলোঁ আপনার নামটো কি मोर नाम अरूप नाथ। पथारकंदी के कांग्रेस दल के कार्यकर्ताओं ने पथारकंदी बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क संस्कार के मांग पर स्मारक लिपि दिए जाने की वारदात को महज एक नाटक करार दिया है। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में लापरवाही बरती जा रही है और विधायक पथारकंदी के जाने माने व्यक्तित्व कृष्णेंदु पाल इन दिनों लाचार हो गए हैं। युवा कांग्रेस के संपादक सचिन साहू ने राज्य में केंद्र व भाजपा सरकार के नेतृत्वाधीन सरकार में सड़क संस्कार के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाले किए जाने के आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय विधायक कृष्णेंदु पाल के ऊपर कई आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राजमार्ग के संस्कार के नाम पर केवल पैसे का गबन किया जा रहा है और इलाके में कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। मुद्दे को लेकर इस दिन संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ युवा कांग्रेस संपादक सचिन साहू ने अपने क्षोभ भी व्यक्त किए। विधानसभा निर्वाचन कांग्रेस और यूडीएफर जुट हम এই সন্দৰ্ভত কি ভাবে আপুনি আৰু কি ফলাফল হ'ব পাৰে? একচুৱেলি আমাৰ সন্মুখত যি কথাটো আহিছে বা ৰাজ্যত যিটো আহিছে যে অকল এইটোৱে চৰ্চা হৈ আছে যে ইউডিএফ আৰু কংগ্ৰেছ জোট হৈ আছে, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। এইটো এটা যে ষ্টেণ্ড এটা লোৱা হৈছে যে বিজেপি বিহীন যিবোৰ ৰাজনৈতিক পাৰ্টিবোৰ আছে, CPIM আছে, KSS আছে, গোটেই মিলি এটা মহাজোট হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। এইটো বিজেপি পাৰ্টি অকল আমাৰ কংগ্ৰেছ দলক বদনাম কৰিবৰ কাৰণে অকল ইউডিএফৰ নামটো আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লগত যুক্ত কৰি আছে। তৰুণ গগৈ নে কিভাবে চাওক, এইটো যে মই এটা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ ৱাৰ্কাৰ, এইটো মই ঠিক কৰিব দিব নোৱাৰিম। আমাৰ দলীয় হাইকমাণ্ড আছে আৰু যেহেতু এইটো গোটেই অসমখনৰ কথা, ইয়াতে মানে বদৰুদ্দিন আজমল সাহেব ইয়াতে মানে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটো মই মানে সেইটো দেখা নাই মানে যে এইটো যে তেখেত হ'ব বুলি। নিশ্চয় আমাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ পৰাই যিকোনো এজন আমাৰ দলীয় হাইকমাণ্ড এইটো ঠিক কৰি দিব কোন হ'ব আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। মাটিত কেইগৰাকী বিধায়ক হ'ল, কিন্তু এনেকুৱা পৰিস্থিতি যোৱা 60 বছৰত দেখা নাই পাথাৰকান্দিৰ মানুহ। আজি পাথাৰকান্দিৰ ব্যৱসায়ী ভাই বন্ধুসকল কিমান কষ্ট কৰি আছে। আজি কোনো মানুহ, আজি আমাৰ ইয়াতে কোনো মেডিকেলৰ সুব্যৱস্থা নাই। আজি যাব লগা হয় ক'ত শিলচৰ, ক'ত যাব লগা হয় গুৱাহাটী। এইটো ৰাস্তাৰ মাজেদি ঘণ্টা ঘণ্টা গাড়ী ফচি থাকে, ইমান কষ্ট হয়, ইমান হাৰাশাস্তি মানুহ পাই আছে।
এইটোৰ জবাব নিশ্চয় মানুহ অহা নিৰ্বাচনত নিশ্চয় মানুহ তেখেতলোকক দিব। বিধায়ক এইটো ক্লিয়াৰ ইয়াত স্পষ্ট বুজি পাইছে যে তেখেতৰ ভৰিৰ তলত আৰু মাটি নাই। তেখেত নেক্সট অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেখেত আৰু ইয়াৰ পৰা কেতিয়াও জিকিব নোৱাৰে। সেইটো কাৰণে নিজৰ ইজ্জতটো বচাবৰ কাৰণে এতিয়া এটা নাটক কৰিছে তেখেত। যোৱাকালি এটা মিটিং পাতি মাৰ্চেণ্ট এছ'চিয়েশ্যনলৈ, কিন্তু আমিও এইটো এটা হুংকাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে ৰাস্তালৈ আমি এই কেইদিনৰ ভিতৰত আমিও এটা তীব্ৰ প্ৰতিবাদ গঢ়ি তুলিম যদি অনতিবিলম্বে এইটো মানে ৰাস্তা কাজটো যদি আৰম্ভণি কৰা নহয়। আমি হেৰি কৰিছোঁ, আমি এইটো লৈ আৱাজ তুলিছোঁ, আমি ষ্ট্ৰাইকো কৰিছিলোঁ। আমাৰ আমচা সংগঠন এটা আসিমগঞ্জত এটা ষ্ট্ৰাইক পাতিছিলে, সেইটোতো আমি ভাগ লৈছিলোঁ। আমি তাতো মানে যে কোৱা হৈছিল, তাৰপিছত চাৰ্কুল অফিচাৰৰ কাৰ্যালয়ত এইটো কোৱা হ'ল যে কেইদিনৰ ভিতৰতে ৰাস্তাৰ কাজটো আৰম্ভ হ'ব। আৰু আসিমগঞ্জত কেই জেগাত পাথৰো পেলোৱা হৈছিল, কিন্তু ইয়াৰ পিছতো তেখেতসকল মানে যে কণ্টিনিউ কৰা নাই কামটো। আৰু দেখা গৈছে কি যে এইটো কোভিড-19 পিৰিয়ডত বিজেপি প্ৰকাশ্যে জনসভা কৰিছে, মানুহ জইনিং কৰাইছে, জিম অপেনিং কৰি আছে বিধায়ক যাই, যিবোৰ মানে আৰু কংগ্ৰেছ যদি কৰবা কিবা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে এইটো কোভিড-19 নিষেধাজ্ঞাটো আহি যায়। करीमगंज जिले के माईडीह क्षेत्र में अंडमान प्रकल्प का अनूठा तौर पर उद्घाटन किया गया। सर्वधर्म समन्वय सभा के कार्यकर्ताओं के उद्योग से इस दिन इस कार्यक्रम का सूचना किया गया। बराक उपत्यका सर्वधर्म समन्वय सभा के केंद्रीय कार्यनिर्वाही परिषद के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। करीमगंज माईडीह में संस्था के कार्यालय के सामने इस दिन चावल, दाल व कई और क्षेत्र के लोगों को राशन सामान प्रदान कर सहयोग किया गया। प्रख्यात शल्य चिकित्सक तथा संस्था के केंद्रीय उपसभापति डॉक्टर मुस्तफा अहमद व दूसरे हस्तियों ने कोरोना वायरस के विभिन्न पहलुओं पर लोगों को जागरूक किया। सोनाई विधानसभा केंद्र के कचुदरम थाने का दिन दक्षिण मोहनपुर सप्तम खंड के रहने वाले शहीद अहमद के नाबालिका लड़की को 16 अगस्त को कचुदरम दूसरे खंड के व्यापारी राजन उद्दीन लश्कर के घर से जिला शिशु सुरक्षा विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा बरामद किया गया था। आरोप था कि खुफिया तरीके से नाबालिका लड़की की शादी किया जा रहा है। मुद्दे को लेकर इस दिन राजन उद्दीन व उनके परिवार सदस्यों के साथ पूछताछ किया गया और लड़की को जब्त किया गया। दक्षिण मोहनपुर सप्तम खंड के अपने घर में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए नाबालिका के शादी की बात को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए परिवार सदस्यों ने पत्रकारों को विस्तारित जानकारी दिया। उनका कहना था कि पारिवारिक रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है और शिशु सुरक्षा विभाग जल्द से जल्द इस लड़की को वापस उसके परिवार सदस्यों के हवाले कर दे ताकि वे चैन की जीवन जी पाएं। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन महिलाओं ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित खुलासा किए। দুইটা মেয়ে আছে তান মেয়েটার লগে আমার
মেয়েটায় পড়ে তারা এখনো ঘুরা বেড়ান গেছে। তারপরে আমার মেয়েটার যে উজালা কার্যালয়ে উঠাই আনিছেন গিয়ে। আমার তো রাজন লস্করের সঙ্গে কোনো বিবাদ নাই, কোনো ঝগড়া নাই। গত 17 তারিখ উঠে আনিছেন গিয়া, 1 সপ্তাহ হয়ে গেছে গিয়া। মেয়েটারা দেখাই নেও না, কোনো কিছু আমার এখন না, আনাত গেলেও দেইও না তারা। তো মেয়ে চাই, আমার মেয়ে আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে গেছে, আমার তো মেয়ে এখনো চাই। আমার তো কিচ্ছু চাই না। মেয়ের কোনো বিয়া শাদিও না? জি না, আমার মেয়ের কোনো বিয়া শাদি হয়েছে না, কিচ্ছু হয়েছে না, কোনো কিডনি না, কোনো অপহরণ হয়েছে না। শুধু তার ক্লাসমেটর গরো আন্টি লাগন বাসাত গেছে গুড়াত। তো রাজন মিয়ার লগে কোনো আমরা দরবার না, রাজন মিয়ার বাড়িতে মাঝে ডাকাতি হয়েছে তার। তো এখন আমরা চুগরি বাহানিত গেছে, আমরা তার এটা জানি না। তার কোনো দুশ্মনী যদি থাকে রাজনের লগে করতা, আমরা লগে তো করেন না। আমরা মেয়েটার নেওয়ার তো কোনো দরকার নাই। এইটা তানে মেয়েটা নাইনও উঠেছে, সব তার ডকুমেন্ট আছে। এখন আমরা মেয়েটারও তো তারা দেইনো না, দেখাইনো না। কোন বিষয় আমরা মেয়েরে তারা নিলা? এর পরের দিন ফিরা কইলা আমরা শুক্রবারে আইও, শুক্রবারে তোমরা মেয়ে দিয়া দিলাম কইলা। শুক্রবারে গেলাম, শুক্রবারে যাওয়ার বাদে তারা কেউ মেয়েতে তারা কিতা ইনভেস্টিগেশন তে কিতাতে কিতি অন্তনে বলে 4-500 মানে দস্তখত দিয়া দিলাইছেন, কিতা করছেন, ওটা নানান ঝামেলা মাছ শুরু করছেন আমরা ঘুরিয়া। ও আমরা কিতা করুন বেহুজুল আইছি ঘুরিয়া, আর আমরা কোনো উপায় নাই, আইয়া বাড়িতে বসে কিতা করতাম, কোনো উপায় নাই আমরা কাছে। আর আপনারা অনুরোধ করি আমি কইয়া যে এটা রাজনের লগে কেস হইলে থারার কেস, তারার বেস, তারা এটা আমরা তো জানি না। খজুমর মানুষ রাজন, তারা খজুমর মানুষ কিগুন আল্লাহ ফাঁকে জানে, যেগুনতে তারা দিছে এটা তো আমরা আর জানার দরকার নাই। তারা ইয়ার আমরা মেয়েগু তুলে আনি লাগা। অনুরোধ করি আপনারা কাছে, আমরা মেয়েটা যাতে আমরা सुरक्षा फाइलाई, ছোট মেয়ে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। केजुअल हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा नौकरी के स्थायीकरण व तनख्वाह में बढ़ोतरी की मांग को लेकर कछाड़ के जिला उपायुक्त के जरिए स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को दिया गया स्मारकलिपि। 15 अगस्त को आयोजित कीमान फाउंडेशन के उद्योग से अंकन कला व क्विज प्रतियोगिता का आयोजित हुआ पुरस्कार वितरण सभा। समाज सेवा की गतिविधियों को लेकर कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया खुशी। आने वाले 27 अगस्त सुबह से 4 सितंबर तक आयोजित होगी लॉकडाउन प्रक्रिया। सरकारी घोषणा में लगा मोहर, लोगों में देखी जा रही है काफी हद तक नाराजगी का दौर। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के मरागांग समवाय समिति में डीलर फैजुल रहमान पर घोटाले के लग रही है आरोप। क्षुब्ध लोगों ने खाद्य सरबराह विभाग के कार्यालय का किया घेराव। सत्ताईस अगस्त से लॉकडाउन प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए कछाड़ के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने आम जनता से किया अपील। सभी तरह के लोगों को सहयोग का किया मांग। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।